Salam madihita saluhutna, horas madihita saluhutna. Ya mauliate dihita, ya jupang musyahita di bagasan tikion, ya jupang hita di bagasan ima renungan di bagasan bahasa toba. Ya di bagasan tikion hatan itu hata ima nagabe renungata ima sian bukuni si Matius ima Matius bidu 10 sada ayat 20. Ya, Matius 10 sada ayat 20. Jala dohot sian bukuni si Markus ima Markus bidu 5 ayat 25 sahatu ayat 34. Ya. Matius bidu 10 sada ayat 20 dohot Markus bidu 5 ayat 25 sahatu ayat 34. Ya. Martang yang meta perjulo di pasat hami mau liate tu adopanmu di batanami ima Tuhan Yesus nama kokop hami di sude paranguluan nami mau liate ma Tuhan di batu patuhan di hami di bagasan tikion adong waktu nami ima jumpa kami ima nalaho merenukon hatam di bagasan tikion. Tong hami mangido di Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri na mengajari hami, na mangalehon pangatusian di hami, jalan nama buka roha pikiran nami, asa mangatusi hami di bagasan hatam, ima nalaho di bigi hami, direnukon hami di bagasan tikion. Mulai tadi Tuhan Yesus terdima nabadiai na mengajari hami sada persada di bagasan guarmu Tuhan Yesus hai martangiang. Amin. Iya. Tabuka ima sian bukuni si Matius ima Matius bidu 10 sada ayat 20. Ya, dison didokon ima ya diarahon Tuhan Yesus hala naluja jala nasorat. Ya, molo di bahasa terjemahan na didokon ya diarahon aka naluja jala nasorat. Ya, diarahon aka naluja jala nasorat. Jadi diarahon Tuhan Yesus hala aka naluja jala nasorat. Ya hujahon di kita saluhuna ayat 20 Roma hamu tuau hamu aka naluja jala nasorat asa upasonang hamu. Ya, sahlenai Roma hamu tuau hamu aka naluja jala nasorat asa upasonang hamu. Iya, dia didokon dison Tuhan Yesus maju manang mangarahon kita saluhutna. Iya, Tuhan Yesus maju manang mangarahon kita tujuanna asaro kita tu ibana. Iya, berarti di arahon ibana hitaro tu ibana berarti adong nabui di lehon ibana di hita. Ya, ahai ya
Roma hamu tuau. Jadi Tuhan Yesus mengarahkan kita asaro kita tu ibana. Berarti adung nabui dibahen manang dilehon Tuhan Yesus tu kita. Hamu akka naluja jala na sorat. Ya, hamu akka naluja jala na sorat. Jadi Tuhan Yesus maju kita hakmu akka naluja jala na sorat. Ya, luja kita, ya, sorat kita di bagasan parnguluanon. Ya, boi di bagasan parsahiton. Ya, boi di bagasan, ya, sude parnguluanon. Di bagasan perekonomian, di bagasan, ya, mengurus akka rumah tangga, akka anak. Ya, di bagasan akka pergumulata. Ya, sonari musim luguniari susah kita. Jadi Roma hamu tuau hamu akka na luja jalana sorat. Ya, mungkin kita bui hampir putus asa di bagasan parnguluat tahun. Ya, alai Tuhan Yesus madokon ro hamu tuau. Buasa ala bui adong dilehon ibana. Tujuan na asa hupasonang hamu. Ya, Roma hamu tuau hamu akan naluja jalan sorat asa hupasonang hamu. Ya, jadi tujuan Tuhan Yesus dijo kita tu ibana manang di arah Tuhan Yesus kita tu bana asa hupasonang hamu. Berarti bui di lehon Tuhan Yesus ima hasonangan di kita. Artinya bui di lehon Tuhan Yesus di kita akan naluja, akan nasorat, hampir putus asa. Bui selesai ima sude kita di bagasan hasusaan ni nata adopi di bagasan parngulutai. Adong jaminan di ibana molorohi tatu ibana asa hupasonang hamu. Bui di lehon ibana di kita ima sai sude aka halujautai. Lujay kita orang pikir tiap hari. Tabain on usaha on, tabain songonon, alai marisuang. Alai Tuhan Yesus mendokon roh hamu tuau hamu akan naluja jala nasorat asa hupasonang hamu. Ya, jadi Tuhan Yesus ise halak narot tu ibana di pasorang Tuhan Yesus. Sai sude ima akka hasusaani. Ya, tabereng sada ima sian buku si Markus. Ya, Markus bidu 5 ayat 25 satu ayat 34. Ya, on ceritani halak naro tutuhan Yesus. Nunga ibana luja di bagasan meluna, nunga ibana susah di bagasan meluna, alai ditiki di bege ibana Tuhan Yesus, ro ibana tu Tuhan Yesus. Ya, imas yan Markus bidu 5 ayat 25 sahat 34. Ya, songon mah dungi adong ma disi perempuan sada na marsahiton bulan leleng ni 12 tahun. Ya, jadi cerita on ima waktu Tuhan Yesus ya keluar sian parau laho-laho ibana tujabuni sada halak
ima si Jairus, ima buruna marsahit hampir mati. Jadi di bagasan perdalanan ibana, dijupangi perempuanon ma ibana, ala dibigi perempuanon ibana, laho tu jabuni si Jairus. Ya, jadi di bagasan perdalanan ini torop halak maingut Tuhan Yesus Roma ima perempuanon. Ya, maka dokon ayat 25 dungi adung madisi perempuan sada na marsahiton bulan. Jadi tonga-tongani halak na toropi adung disi sada ima sada perempuan na marsahiton bulan. Ya. Liling ni sahih nai ima 12 tahun. 12 tahun ma ibana mangai di bagasan parsahiton nai. Ima marsahiton bulan. Manang pendarahan. Ya, jadi marsahiton bulanon ima ramun ibana. Iya. Dungi adong madisi perempuan sada na marsahiton bulan, leleng ni 12 tahun. 12 tahun ma ibana mangai di bagasan parsahiton nai. Ya mungkin boy tak ida, mungkin boy tak pikiri bohama keadaan 12 tahun di bagasan parsahiton. Ayat 26. Nunga tung godang di tahun binahen nina torop padauni jala sude artana di pasuda tusi. Lauso marnuda lam tu pasangna tahe sahid nai. Ya, nunga tung godang di tahun binahen ni torop padauni jala sude artana di pasuda tusi. Laus sumarniula lam tu pasangna tahe sahid nai. Jadi di bagasan parsahiton nai ibana, lau ibana marubat tu padauni, manang tu parubat. Manang dihita songonari warna dokter. Jadi bagasan parsahiton ibana 12 tahun ibana nunga torop pangubati, manang padauni dijupangi ibana lahu marubat asa bunyan ibana sehat sian sahid nai. Adung dibigi ibana san berita nabuhi mengubati lawi mana tu si. Adung dibigi disan lawi mana tu si. Ima alani boha nyan di bagasan rohana malum ibana sian parsahiton nai. Jailokon boha nunga tunggudang di tahun ibana. Jala sude artana di pasuda tusi. Jala sude artana nalahu marubetusan, nalahu marubetusan, nalahu marubetu padauni, manang parubat nasadan, sude artana nunga di pasuda tusi. Iya. Mungkin pehita mulu nunga songonon, ya luja ta pikiri, luja tarasahon, luja hita memikiri keadaan songonon. Habis sepeng, habis waktu, dan bui mengula, alai ikon ke pengeluaran, lau tu perubatan. Ya, nunga suri artana di pasuda tu si, laus somarniula lam tu pasangna tahe sahid nai. Dang adong perubahan di ibana. Dang marniula nang pela iman sa marubat, nang pela san ibana marubat. Alaim dokum se lam tu pasangna tahe sahid nai. Malahan tambah borat keadaan ni sahid ni ibanai. Marubat tusan, habis artani ibana, alai dang marniula, malahan tambah ibana, iya, tambah ibana, tambah posi ibana, di bagasan parsahiton nai.
loja ibana mangihuton ya parang muluani ya alai ahal dung dibagi ibana Tuhan Yesus ya nunga tunggudang di tahun binahin ni natorop pandoni jala sude artana di pasuda tusi laus somarniula lam tu pasangna tahe sahit nai. Jadi dung dibege baritani Yesus Roma ibana rap dohot natorop i sian pudi di jamama ulusna. Iya. Jadi dung dibege baritani Yesus Roma ibana rap dohot natoropi sian pudi di jamama ulusna. Jadi di waktu Tuhan Yesus nalaho berangkat tu jabuni si Jairusi torop halak jala rap dohot natorop i ibana mangihutto Tuhan Yesus dungi di jama ibana mang ima bajuni Tuhan Yesus sian pudi buasa aini narohana do asal hujama nanggo ulus nai malumdo hilaloku maha porsion ni bana ainin narohana do asal hujama nanggo ulus nai malumdo hilaloku maha porsion ni bana porsion ni bana asal hujama nanggo ulus nai malumdo hilalaku. Nakin dibege ibana Tuhan Yesus, dung dibege ibana Tuhan Yesus, ro ibana tu Tuhan Yesus. Di bagasan haporsian na ibana, molo hujama ima baju ni Tuhan Yesus si, nang hujama ulos ni Tuhan Yesus si, maluma panahiton, onma di bagasan haporsian ni bana. Adong haporsian ni bana, asal di jama ibana ima ulus ni Tuhan Yesus si malumma sahih ni ibana malumma pangilalaan ni ibana dibege ibana ima Tuhan Yesus tubuh haporsion ni ibana jala haporsion ni ibana ima asal ijama ibana ulus ni Tuhan Yesus si malumma sahih ni dan pola diharapun ibana Tuhan Yesus majama ibana ala ijama ibana sajo ulus ni Tuhan Yesus si sehat ma ibana. Ya, ayat 20 sia. Jadi pitor moto ma mudari las dihilalado di dagingna nang malua ibana sian na niaenai. Jadi pitor montok ma mudari laus dihilalado di dagingna nang malua ibana sian nania enai. Jadi dung di jama ibana mudar ni Tuhan Yesus dung di jama ibana ima ulus ni Tuhan Yesus si motok ma mudar nakin ibana marsahit bulan ibana manang pendarahan alai dung di jama ibana ima ulus ni Tuhan Yesus si moto ma mudari manang berhenti ma mudari malum masahih ni ibana dibege ibana Tuhan Yesus lewat sian inganan ni ibana dung dibege ibana tubuh porsion ni ibana molo hujama ima ulus ni Tuhan Yesus si malum ma maha porsion ni mana atong porsiau ni iya asal hujama sajo ima ulus ni Tuhan Yesus si malum ma maha porsion ni mana. Jadi haporsiau ni ima haguguon ni Tuhan Yesus manang huwaso ni Tuhan Yesus pamalupon ibana. Porsea ibana asal di jama ibana ulus ni Tuhan Yesus si marhuwaso ma Yesus si ima pamalupon ibana. Iya, adong haporsiaw na Roma hamu tuaw hamu akan naluja
jalana sorat asa hupasonang hamu. Luja ibana di bagasan sude parngulyon ni ibana 12 tahun ibana lau marobat hu sadapat doni marobat hu sadapat doni marobat hu sadapat doni manang parubat saat imana hulat na asing habis sude artani ibana alai pangilalaan ibana dang marna malum ibana ala didokon nakin martabat apa ibana di bagasan parsahiton ne dang adong perubahan di ibana alai tabba ibana aitu pasang nado tahe sahit nai nang pe ibana lau tu paddaw nasada tu pandaw nasada tu paruba nasada alai lam tu pasang na sahit nai alai dung di bege ibana Jesus ro ibana tubuh aborsan ibana di si hujama ulus nai asal hujama sajo ulus ni Tuhan Yesus si malum ma sahiti 12 tahun ibana di bagasan parsahiton ya mukti boy tarasahon luza ibana boy ibana hampir putus asa alai Tuhan Yesus madokon Roma hamu tuau hamu akka naluja jalan asorat asa hupasonang hamu asa hupasonang hamu sonang ibana dapat hasonangan ibana dapat sonangan tubuh haborsan ni ibana asal hujama sajo ulas ni Tuhan Yesus si maluma sahiti dapat hasonangan ibana dapat hasonangan malum ibana malua ibana sai ibana sebesian parsahiton nai aininna rohana do asal hujama nanggo ulus nai malum do hilalauku jadi pitor motok mamudari laos di hilala do di dagingna nang malua ibana sian na ni ainai malua ibana sian na ni ainai ro ibana tu Jesus dibagi ibana Tuhan Yesus rotu utani ibana tubuh haborsan ibana asal di jama ulus ni Tuhan Yesus dungi di jama ibana ulus ni Tuhan Yesus si malum ma sahid nai ya dapat ma ibana ima di pasonang Tuhan Yesus jadi pitor motok mamudari laos dihilala dari dagingna naung malua ibana sian na ni ainai ayat 30 ya Jesus mamitur riboto do naung adong hagogoon ruar sian ibana jadi di pahusur madirina di tonga-tongani na toropi nin nama isei nama jama ulusi gabe didok akasisian nama maddo ibana di idahodo panosa ni natoropod diho gabe didok hodo ise majamaau alai dibereng mahumaliang manada na mabahesa gabe Roma paropuani akadudut ma ibana dibain biar ni rohana marningot naung masa tu ibanai laos marsinggang maibana tujuluna sitong ma dipabua saluhutna ya gabi Roma paropuani akan nadudut ma ibana dibahin biar ni rohana marningot naung masa tu ibanai laos marsinggang ma ibana tujuluna sitong ma dipabua saluhutnai alai didok ma tu ibana didok Jesus tu paropuani alai didok ma tu ibana di palua haporsiau mido ho inang mardami maholau sai malua maho sian parni ayami ya alai didok ma tu ibana di palua haporsiau mido ho inang mardami maholau sai malua maho sian parni ayami
Ya, adong ha porsyon ni ibana, ha porsyon na mapaluahon ibana. Malua ibana siyan parnian nai. Malua ibana siyan sahit nai. Say malua maho siyan par ni ayam mi. Ya, marhide ha porsyon ni parapuan ni ibana, lunga ibana 12 tahun, di bagasan parsahitun nai, alay dung dibege ibana, barita ni Jesus, ya. Jadi dung dibege barita ni Jesus, Roma ibana rap dohot na toropisya pudi, di jama ulos na. Dung dibege ibana barita ni Jesus, tu maha porsyon na ima, asal hujama ima, nanggo ulos ni Tuhan Yesus si maluma hilalaku umma haporsyan ni ibana. Jadi dung di jama ibana ulos ni Tuhan Yesus si maluma parsahiton nai 12 tahun ibana di bagasan parsahiton lau ibana tusa dapat dauni manang parubat manang dokter alai dang marna moto mudari. Ya, luja ibana di bagasan nguluna. Jadi hita besar huna, luja hita di bagasan nguluta, manang sampai sorat, manang sampai hampir putus asa, alai Tuhan Yesus madokon, roba hamu tuau akka naluja jala nasorat. Asa hupasonang hamu. Iya. Luja hita di bagasan perngulutai alai di arahon Tuhan Yesus hita tu ibana. Asa roh hita tu Tuhan Yesus. Ala Tuhan Yesus bui di leon tu kita imaha sonangan. Di palua hita sian. Ya, pergumulatai. Paropuanon dung dibagi ibana Tuhan Yesus, roh ibana tu Tuhan Yesus, pergumulan ni ibana, ima marsahit bulan, alay tuma iman ni mana, tuha porsyon ni ibana, dung dibagi ibana barita ni Yesus, asal hujama ulos ni Tuhan Yesus si maluma sahiti, onma iman ni ibana. Jadi roh tu Tuhan Yesus. Ya, tubuh ha porsyonna. Ya, tajaha sehari naik imas yan Matius 10 sada ayat 20 lunak kini. Matius 10 sada ayat 20 lunak kini. Ya, tu ulangi di kita salutna. Roma hamu tuau hamu akka naluja jala nasorat asa upasonang hamu. Roma hamu tuau hamu akan naluja jala nasorat asa upasonang hamu. Umma hita di arahut Tuhan Yesus asaro hita tu ibana. Hita nungaluja di bagasan permuluta, di bagasan dosata, taulaw na dinggan, alay lalap taulahon, ima dosa, dang adong kwasot ta mga lulusa. Naing kita mangulahon na dinggan, alay na taula, narwa. Lay Tuhan Yesus madokonaha, Roma hamu, tuaw. Tuhan Yesus ma nabuhi mangalehon, ima hasonangan. Asa hupasonang hamu. Adong jaminan siyan Tuhan Yesus. Asa hupasonang hamu. Malum sude ima hita siyan hasusaata. Ya, say sude ima pardangulata dibahen Tuhan Yesus. Parapun na kini dung dibagi imana Tuhan Yesus roh tubuh porsyon ni ibana roh ibana tu Tuhan Yesus di jama ibana ulus nai malum ibana siyan parsahiton. Ya, salenai roh mahamu tuau
hamu akan naluja jala nasorat asa hupasonang hamu. Jadi roh kita tuju Tuhan Yesus, kita naluja akan nasorat di pasonang Tuhan Yesus. Ya, mulai hati madi hita saluhna, ala nion mah hatan itu hata, martang yang mahita. Mulai hati madi pasat hami, tu adopanmu Tuhan Yesus, na mengalian di hami, adong uat tu nami, bui jupang, di bagasan tikyon, ima, mabigi hatam, di bagasan tikyon, di dokon Tuhan tu hami, Roma hamu tuau. Hamu akan naluja, akan nasorat, asa hupasonang hamu. Onma di bigi hami di bagasan tikyon, direnukon hami tikyon, di arahon Tuhan hami, asaro hami tu Tuhan Yesus, dungi lehoron Tuhan Yesus madi hami, ima hasonangon, ima say hami siyan pergumulan di bagasan ngulu nami. Oleh hati madiholi Tuhan, bayan man Tuhan hatam na dibigi hami di bagasan tikyon, miyan di bagasan rohan nami, jala di pahusur-husur kami, jala tudima dabadiay dapat ingot-ingot tentu kami, jala mabain kami, roh kami tu Tuhan Yesus, asa di pasonang Tuhan Yesus. Maulah teman diho oleh Tuhan Yesus, mengalir Tuhan kami dia buat di bagas tikyon, Tuhan Yesus ma nama masuk kami di bagas warmu Tuhan Yesus ay martangyang. Amin. Ya, maulah teman di kita saluhutna Tuhan Yesus mana masuk kita. Ya, horas badi kita saluhutna. Amin.